Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahman. Ashhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah wa abra'u wa abra'u abra'u min kulli din min kulli din yukhalif yukhalif din al-Islam. dinal Islam. Sister, bakit ka nag-Muslim, sister? Anong background? Dahil sa mga problema ko po na natamo dito, nangingi lang po ako ng sign kay Allah kung yung mga problema ko na hindi naman talagang, hindi niya ako binigyan ng, yung parang may solusyon naman, sabi ko mag-Muslim ako. Bigay ko lahat yung efforts ko na para maging karapat-dapat ng Muslim. Anong plano mo ngayon bilang inshallah Muslim? Step by step, sana magawa ko talaga yung pagiging isang Muslim. Inshallah. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Mabruk, sister. Ikaw.